سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز ویدیو ما فقط رومالکای فسان سطر همش نوینکه. مرحمت کنید کسانی که به کدام نمود سطر و رومالکا لازم اسکرین شات کنید. نمره ایمیل واتساپ من روی اکران با صرف کنیم. همین نوینکه ها یعنی مترالش لپشه سبوکا سال قینک برای بهار پشتن قطعی شапчкашон میخواد ساخت و نمود دخترش کناپچنی 500 روبلی. می расцветка که روی اکران ببینید همش نلیچی هست. материалش میخواد لپشه. اینها پات نمبراد است که материалش لپشه. می расцветка همش برای یعنی فروش هست نلیچی. همش ayadgiri سویتاش راسته خوش روه. شапчкаш кулола یعنی 10 نمود расцветкаш است برای فروش. خواهید کناپکش هم خیلی راستنگ باشید. خواهید پشتی کلاتان با همین کناپکش میگذرانید. کناپکش همین نمودو ساختو دختش. تمام شهر به دستافکا ما هست. دستافکا طریقی پشت ما در شهر نوسیبیرسک زندگی میکنیم. من پشتکاش نگاه کنید سیکنجا کلان اکاک. دستافکا طریقی پشت تمام شهر به روان کره میشد. یعنی دستافکا 350 روبل. یک تا گرید 300 روبل. دوتا تا 10 دانه 350 روبل دستافکا. من اصری مدیل به چخل استادگی. خواهید نخیم بندید. من پشتکاشم چخل مخ کمی خوش رو. اینجا به هست با نمیگونه لپشه. اینها به اوزار یعنی به یگان چمت آد دی 400 روبلی. اینا متریالش این متریال اولا لپشه. قد که اوزارش نیست. قدی تاک پوشکش. میتونی 3-4 نفر شده یعنی خریداری کنید دخترها برای که دستافکش برای شما ارزان میغلطد. خواهید خودتان گیرید. خیلی فورد. من طریقی 1 سال ایسون من دستافکا میکنم. تمامی شهر به تمامی دخترها به رومالکا لیباس همه چیه یعنی کسمیت که دستافکا روان میکنم. فقط تالکه همین از 3000 بالا دستافکی کسمیت که ما بیپول اینی سطر و لیباس ها تماما بیپول نه. بسیاری هم میگن که ما از 3000 بالا سطر گرفتیم دستافکش بیپول نیه. از سطر تماما پول بسیار نمونند. از سبکی زنهایی که بسیار خواهش میکنن که خیلی سطر رو خیلی رومالکا بیاریم. برای همین من بسیارتر سطر رومالا میبیارم که بخیر برای زنها اما کمتر یاردم شود که خیلی طبع دلشانه چیزاشون خرم. بسیاری ها خیلی شفراشون بیرون برومدن نمونه یا که همون شهری که بیا زندگی مونه سطر و رومال یافتن و قینتر. خیلی من میدوند که تاجیکستان یک کس بیاد تازی باره یک تا آدم نمیگیرد برای اینکه خیلی دشوار شده که پیشینه و هانی رای و روحانی برای همین میتونید بیاملال من خریداری کنید. همه سطرکای محکم سطرکای خوش رو اینجا به سطرکای نمیخیل دو بایسکید مترالش خیلی نگین دارک نگینش چه خوش روه. اینها به تک باشد 550 روبل. گردکاش تور خیلی расцветка که روی اکران ببینید نلیچی هست یعنی من پشتش چه کلان که خوش روه. گردکاش تور نگینش تماما توده نمیشد. من نمودو ساختو دختش یعنی 8 نمود расцветкаш است. بهد расцветка ویبار بسیار расцветка هاش یعنی ویبارش کلان دوتا سیت نمین همش 8 6 10 تا بالا یعنی نمودی расцветка ها. مرحمت کنید خریداری کنید. دستافکا طریق پاچته یعنی روان میکنید. من سری مدیل با این خیلی تک پوشک که خیلی کر پشتگی نکید این به تک پوشک یعنی فروخته میشد. میشه کلان نکرد پشتوشم پیشش بهم گرد میشه کلان نکرد شروع خودتون تگش به شапчка خیلی کرده من مثلا میپوشید یا خودتون باشد یا خریداری میکنید. مننده همه نمودی شапчка ها هست یعنی پیشنه ویدیونده بود. پیشش سلطانگا یعنی ایکس کروگلی من اینش باشد. اینم دوبایسکی همین расцветкаш روی اکران ببینید هست. دستافکا طریقی پاچته آدمو که در شهر نوسیبیرسک هستند ما طرفی ایرپورت طرفی نوسیبیرسک هستند میتونید آمده اخانه دیده پشت خریداری کنید. 8 نمود расцветкаш یک تا این رازویش گلچش انا میخیل نمود
материалаш беҳад нағз. саратон нанда фарқ намкунед ки румол ҳай аҷоиб сабукакӣ мулоимакӣ нағз. одаме ки ҳамин сатра менад рости беҳад маъқул мешад аз сабаби сабук буданаш. сарима дел ба чӣ истодагӣ ҷиба ҳаст. ана аҳмин тайёрако материалаш дубайскиҳо 100% дубайскиҳо аҷоибот мулоимаки нағз хебе сабукак салқина материал аллакай ҳама медонанд 600 рубли бетак кашакинҳо тайёрак. анами расветкаки рӯи экран бинед ҳаст наличиба 8 намуд яъне расветкашайна гукуни чихи калон майда чини калони хушро пешои барам полни маҳкам мекунад. анами намуд сохту духташ вақте ки шумо ин видео мебинед шумо кадомиш маъқул скриншот кунид و بعد нишона кунид рош بعد ман равон кунид. бисёриҳо ҳамтур роҳи карам мегирам. ман намедонам ки шумо ҳамин масалан 6 намуд кадом света шумо маъқул барои ҳамин нишона кунид бо хубтар барои он ки ранго беҳад бисёр дисид барои ки вай нашавад олуш нашавад барои ҳамин нишона кунид гар барои худтонам нағз барои манам нағз. инҳоям дубайский 750 рубли ҳам тайёр. бикунед чихе ҷилош хуш ро ҷойбот хушро биёд сарба ми тайёр. инҳо ми андозид калон некин. инҳо майда чини каротки чинию дароз ами 6 намуд яъне расветкаш ҳаст барои фурӯш. инҷа баъз ана мен шарфои дубайский тайёр 1300 рубл таги манаш духтаги. инҳои тайёра калба менаду болои сартон ба круг мегиред. инҳоям дубайский манам дубайский ва яш масалан нигинаш бисёриш як хел задагӣ духтаги тайёр болои сартон мегиред. инҳо тамоман намерезад нигинаш дастатон қапид мехам материалаш приятне. ин расветкаҳош ҳаст наличиба 6 намуд расветка. бо инҷа ба ҳаст анамин шарф инам дубайский анамин материал анамин сохт намуду просто ин духтаги не шарфак даже нигоҳ кунед мехел ваяшки ҷоҳои ами нигинашбам вай карги маҳкам карги де барои худтон кушода мегирид салфанаша нигиноша хушро маҳкам карги ҷилош чихе хушро. инҳоям дубайский худаш чизи тоза қимат материали нағз худаш таин а видеоям вақт тиллоям таги хок ба ярақас мекунад мегӯяд ҳамин ки инҳоям худаш дубайский чизо материалои тоза худаш видео ба маълум. инҷа бас дубайский ами аднатон меҳояд худаш нигоҳ кунед материалаш чихе приятне нежне. инҳоям дубайский 600 рубли беҳад калон 100% хебе бисёро хебе чизие гуфта савол додан хебе гуфта мо пахтагие мегӯем чизе ки пахтагӣ ҳаст мо ве хебе мегӯем 100% инҳо нами пахтагӣ мулоимак приятни слиқаки хуш рӯи сарба на ми расветкаки рӯи экран бинед нали чи ҳаст аҷоиб мулоимаки нағз саратонба саратон масалан арақ намкунад баҳор гарм намешад материалаш тоза шуракиши нигоҳ кунед чихи ая дигриш хушро калон мана басигиш намин некиш биёд дарози хушро яъне 9 намуд расветкашай 9 та светашай светош ая дигриш хушро духтаро ҳама светои ме поштиги ҳама либоски мебиёд. ана ме намуди яъне шарфакои хебе яъне пахтагӣ сери банур бенур коричневи бенур банур ҳама намудаш яъне ҳаст. материалаш бинед чихе приятне
расветка ها هست наличба. اینجا هست شرفکای لپشه материалаш лапша резиновый аввала нишон дод ки ромулакобой материалаш лапша мугуад ҳо 400 рубли шарфако ҳам беҳад хушрӯи нағз аднатами сарба ҷоиб хушрӯ мистад калони хушрӯ 12 намуд расветкаша ки ба кадом светаш маъқул скриншот кунед партои номерои имо ватсапа доставка ҳай тамоми шаҳри Россияба куҷои шаҳри Россияба бошед мо доставка мекунем тариқи почти Россия яъне почти давлатӣ доставка 300-350 рубл адота боло аллакай 350 рубл 100 граммам доставка масалан ҳамон нарха мегирад 1 килобам қариб ҳамон нарха мегирад 50 рубл яъне 69 рубл разнитсаша бисёре мегӯям почта чуба қимат ёки чуба вай ин почти ани ман не ин почти давлатӣ ман давлат ба пулаи шумо додагӣ месупурам баъд бори шумо равон мекунам монами расветкаҳо ҳаст наличба яъне 13 намуд расветкаша беживи ба нур бенур монами намуди расветкаҳо инҷа ба ҳаст анами сатракои хебе турецки 700 рубли хебе нигиноша нигоҳ кунед чӣ қадar ҷило хушрӯ аҷоибот мулоимаки хушрӯиҳо сарба хебе тоза яъне пахтаги тоза инҳо материалакош лоимак ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партои ниҳоям калониҳоя майдание калони хушрӯ нигоҳ кунед чӣ қадar дарози хушрӯ бисёриҳо сатрои калона нағз менам бисёриҳо каротки нағз менам ҳама намудаш ҳаст анамин видео ба то охири видео тамошо кунед ҳама намуд расветкое ки шумо ба маъқул динед сатрои маъқул шояд ҳамин видео то охирша бинед ёвед худаш нигиноша нигоҳ кунед аҷилош маълум ки чӣ хел намуд сатра инҳо ин ранги сабзу вай сабз тамоман дига видео ба камтар яххел ба фикрам амсусу неки рангаш дига метобад бежевый мулоимаки приятный ҳоя ҳамеша ман живой видео кросиям барои шумо барои он ки хай бенитон живой видео бентону баъд харидорӣ кунтон ҳар як ман сатри будаги кали маникемба кашида баъд видеокро барои шумо монсиям ки маъқул кунед чизи лозиматона бинед маъқул кунед баъд харидорӣ кунед яъне ҳама живой видео ина дегон монтажаш ягон чизаш нестаст обични ман видео гирифта мепартам ки светош маълум шавад барои шумо сари яъне маникемба чӣ хел истодагӣ мана сари модел ба чӣ хел анамин чизов камтар ваяш нигинакаш яъне ин ду қатора яъне ҳозир барои фурӯш як қатора анамин чиз аввал анамин ду қатора буд сони ҳозир як қатора засоз анамин намудаш мешавад шапчикош кругли инҷа ба ҳаст сатракои фирдавс инҳоям фирдавс 3XL фирдавс ҳозир ҳамин намуд фирдавсо бурумсоз бо авай фирдавсоям аю инҳоям нени ромуло номкаш фирдавси 3XL мугад сатрои калон фирдавс ранги фирдавс сохта ки неки фирдавс калонтар 600 рубли биҳад калонки нағз пешои бара хушро маҳкам мекунад анамин сохту намуду духташ яъне нигинакошу нигоҳ кунед аҳамияти нигинош ба се намуд аҳамин яъне сатра духташ нигинакомо ҳаст хоҳед шапчикаши кругли бошед хоҳед x грамм бошед фарқаш не чӣ хел форат мебандед сатраша инҳоям нигоҳ кунед чӣ хел калон расветкаш биҳад бисёр 6 намуд анамин расветкаша нигинашам хел звёздочка баъд ана ин гулдорако
расветкаш ба аҳамият дид, яъне нигинаш ба аҳамият дид. Агар бисёриҳо мегӯянд ки рости ман бисёршо ягар ҳамон свету нигинакиша шояд ягон вайш кунам. шумо инишо гӯед барои ҳамин нигинаш ба хушро аҳамият дид ки кадом нигин шумо ба маъқул нигин чои мана камтарашай бисёрашай бо бисёрашай барои ҳамин аҳамият дид. Ман сари модел ба чиқалам диги тагаш резинка ҳамин сохту намуду духташ пешаши бини чиқа хушро истодаги ҳамин сохту намуду яъне духташ мана гулдоракаш 3 намуд дига яъне 6 намуд расветкаш ҳамин гулдорашай лекин материалаш ҳамаш як духташ намудаш сохташ як фақат ки ҳамин нигинакаш камтар фарқ мекунад. нигоҳ кунед чиқа калон 4 посадками пешки бараши духтаги ҳамин намуду сохту духташ инҷа ба ҳаст бо инаш ҳаст инам фирдавс сексил ина бо нигинакаш бо дигатар ҳама нигинаш ба мана аҳамияти инҳо фақат ки шапочкаш кругли бисёриш круглишама иксашам аст пешаш 3 кунҷа пушташа не 3 кунҷа кругли не пушташ 3 кунҷа 13 намуд расветкашай розовиши нигоҳ кунед 2 намуд розови бенур ба нур фиолетови 3 намуд сиёҳ сафед розови ба нур бенур фиолетови грязни розови ҳама расветкаҳо ҳаст духтаро расветкаҳои нигоҳ кунед ин сафа сатро беҳад расветкаҳо бисёр ҳамаш ҳаст ҳозир ба духтаро бисёр ягдон дудон ҳама расветкаҳош ҳаст ҳозир барои фурӯш бисёртар барои ҳамин одамое ки метавонанд мана номерои имо ватсап ман ба нависид светотуна маъқул кунед мана сари модел ба чӣ хиламдаги модел худаш қоматдор қад баланд духтарак анамин сахту намуду духти яъне фирдавс CXL инҷа ба спортивниё духтаро 500 рубл ин сета аввалаш сета охираш яъне 5 охираш 600 рубл инҳо шарфакҳои тайёр яъне манам хе духтаги тайёр шарфакҳои Adidas хе духтаги тайёр материалаш Калифорния инҳо сета тайёр ҳамту румолако 5 намуд шарфомо ҳаст 3 намуд ҳамин румолакои тайёр ҳа яъне 500 рубл румолако 600 рубл спортивниҳо ман Adidas фикр мепоши тарзи яъне ваяш намудаш инаш мана тайёраш инҷа ба ин румолакои шифони тақади таккашакаш 550 рубл расветкаҳое ки рои экран бибинед наличи ҳаст илтимос духтаро вақте ки скриншот мекунед якбора нишона кунед 10-20 румол партоид ягонташанда нишонаш не ҳамаш ҳамту 6 манекени сурат мегиред партоид ман надонам шумо кадомшо мегирид кадомшо маъқул мекунед барои ҳамин маъқулотона скриншот кунед нишона кунед равон кунед партоид апа ин ҳастми ҳай ҳамшумо ҷамъ мекунам сразу упаковка мекунам баъд шумо ба равон мекунам масалан имрӯз мепартоид бади ҳай гуам бади 3 роз телефон мекунед вай апа ман ина вай мекунам ҳамиҳои пафта будам ку ҳай ман гуам уша фурохта шудам гуам бо қарта мед ки ман 3 роз пеш пафта будам охир ман шумо 3 роз пеш пафтид оё шумо мегирид менем ё барои нархша фаҳмидан барои ки ё будагиша фаҳмидан телефон каридми охир ман хай бади шумо якҷо медонам ман уже одаме ки 100 пеш газдам уже ман намедонам ве одам киде масалан ман ба бисёр телефон мешавад бисёр хай духтаро занг мезананд бисёр отправка мешавад ё масалан боре ки шумо заказ мекунед боре ки заказ каридми баъди 4 роз дига номер телефон кунем гӯед ки апа мо боромо расид ку мо 2 курта заказ карим ку ман надонам ки шумо 2 курта заказ карди ки бошед шумо ҳамон номере ки нависидид ман шумо ба ҳамон штрих-коде ки боре рой кардам ҳамон нависид ман ҳамон штрих-кодатон проверка карда боретон медиҳам ман фақат боре ки роӣ кардам шуд тамом не духтаро ман вақте ки боре роӣ кардам то гирифтани одама ман отвечат мекунам масалан
بسیاری پاچته نمیفهمن. من میگم که بعدی 8 روز یا بعدی 7 روز من به زنگ زنید. من پاچته باری که شما رفته رسیدگی پریورک میکنم. اگر رفته رسیدگی باشد پاچته به من به SMS میبیاد. بسیاری پاچته ها مثلا باید مثلا پاچته شما با هم SMS پرتاد که بارد آمد گفته. بسیاری پاچته حاضر نپرتافتاز. برای همین من پریورک میکنم میبینم که دستاولی ناشتگی. من میگم بارتون رسیدگی میتونید امروز گیرید تا بار گرفتنی آدم من یعنی اما آدم به جوابگو من بار اوسیل کنم پولش گرفتم تمام نه. برای همین دخترها خیلی اکو التماس یادگیری فهمیم که خیلی اکو منم خیلی بچه دار بچه مایده دار خیلی کاروباری خانه خیلی با سودا. برای همین شما التماس همین که وقتی که روماله میبینید معقول میکنید تحت اسکرین شاپ کنید نشانه کنید پرتایید. وقتی که پرتافتید خریدار باشید نپریمیر خریدار باشید. من حساب کنم میگم همون فلان سا میشد میگوید که یا حاضر استید من به اکثر میپردم یا حاضر میپرتم میگوید 3 روز گم میشید بعد 3 روز اپا من وای پول پرتام ما اوجا وی فروخته شدگی. برای همین من پیشکی گفتم میگذارم اگر همه خیلی وها شودگر من ویدیو گفته گذشتگی اما وای نشوید مثلا خفه نشوید. منم آدمی فروشنده مثلا فروشنده میگوید که تست بارم فروشم تست یعنی بارای نوین که بیارم. برای همین من 3 روز 4 روز 5 روز هر یک بار گرفته مونده نمیتونم. اولا من هم خیلی بودم مثلا یک کس گفت که اپا التماس گرفته مونید پگه یا شافرم یا پگه دیگه یا که بیگاه بیام من پولش میپردم هم مالش گرفته میبینم 2 روز میگذره 3 روز میگذره 1 هفته میگذره بعد ببینم که همون بار ایستادگی و نه وای آدم که من نمیدونم که کی باشه چون که من به تلفن بسیار میشه. برای همین گرفته مونکش نیست مثلا پولش پرتاد زلاگش پرتاد گرفته میمونم. اگر کنی هم تو گرفته مونید و من بعد 2 روز 3 روز میگیرم گوی این خلاش نیست. برای اینکه من تست بارما میفروشم تست نوینکای نو میبیارم. های نظرم به گپی من فهمو شد. برای همین دخترها برای یک دیگر فهمی التماس وقتی که می نویسید واتساپ اسکرین شاپ کنید نشانه کنید بعد پرتایید. بعضی دخترها که هستن که 10 بار 20 بار تلفن کنن به ایست تلفن کنن. مثلا یه بار تلفن کردید خیلی ممکن نبرداشتم شاید یگان کار کراسیم یا خانه بزنه کامی بیان خانه بزنه کام دیگه یا شاید مثلا خیلی بچه ها یگان کار مثلا از با وقتی مکتب دکتر گذاری صادق خیلی کو میدونتون همه پرابلم بچه دارو میدونن. برای همین یه بار تلفن کنید مثلا نبرداشتم خیلی من ویتون بینم ممکن من سلام می نویسم یگان چی می نویسم. برای همین 10 بار 20 بار 30 بار مثلا تلفن کردن و نیمه خیلی بینم خدا می نویسم. برای همین دخترها انا مین یعنی وهای من یعنی گپای من انا مین رو ملکا همش نوین که دخترها ویدیو دیدید از سرش تا اخیرشه کدام رسوید که معقول منه پرتایید دستافکا روان میکنیم طریق پاچتا. ما در شهر نوسیبیرسک بسیار سوال میتونن کجا به شما نوسیبیرسک ما زندگی میکنیم طرف ایرپورت طرفنده تعلیم چاونده آدمایی که در شهر نوسیبیرسک هایید یعنی نویسید ما ادرسم پرتای میتونید دم در پیش دیده پشت خریداری کنید. باقی سلامت باشید تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.